अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी किताब के असबाक का 10वां हिस्सा। अब तक हमने अंग्रेज़ी के तमाम लेटर्स के तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ को सीखा, कवायद वगैरह जानने के साथ साथ सभी अल्फाज को रट रट कर मश्क भी की। यानी अंग्रेज़ी तलफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से जो भी ज़रूरी चीज़ें हो सकती थी, सब हमने मुकम्मल कर लिया। अब मुनासिब है कि हम बाज़ाब्ता किताब पढ़ने की मश्क करें, चूँकि हमारा मकसद किताब पढ़ना सीखना था। तो आज के सबक में हम यही सीखने वाले हैं, यानी किताब पढ़ने का तरीक़ा और उसकी मश्क वगैरह का तरीक़ा सीखने वाले हैं। फिर जल्द ही अगले असबाक में हम अंग्रेज़ी लिखने और बोलने के ताल्लुक से ग्रामर की बहस शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि कैसे आखिर हमें किताब लेकर के पढ़ना है और पढ़ने की कैसे मश्क करनी है। दोस्तों, अगर आपने अब तक मश्क और प्रैक्टिस के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल जाया करे। चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाई अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे पार्ट 8, यानी इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे का ये 8वां हिस्सा है। तो तमाम वोवेल लेटर्स और कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स के मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़, क़वाइद और उनकी मिसालें समझने और सबको 3-3 मरतबा देख कर रट लेने के बाद ज़रूरी है कि अब हम बाज़ाब्ता इंग्लिश इबारत पढ़ने की मश्क करें। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया है वही तमहीद यहाँ पे है। ये सबक उसी का ताल्लुक से है, इसमें सिर्फ कुछ हद तक रहनुमाई की गई है। चूँकि ये किताब है तो इसमें जो है मुकम्मल सारी चीज़ें जो है ला करके तो नहीं दी जा सकती, रहनुमाई की जा सकती है। तो इसमें भी जो है कुछ हद तक रहनुमाई की गई है। आपको बताए हुए तरीक़े के मुताबिक पाबंदी के साथ अमल करने की कोशिश करनी है। चलिए, अंग्रेज़ी इबारत पढ़ने और रीडिंग सीखने का जो आसान तरीक़ा है वो ये है कि आप कोई भी अंग्रेज़ी की किताब या रिसाला उठा लें। घर में हुआ करती है किताबें जो बच्चों की स्कूल की या और भी दीगर किताबें होती है, ये नहीं है तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं PDF फाइल्स वगैरह जो है उसका लिंक दे दूँगा, जैसे कि इस्लामिक स्टडीज़ है या और भी कुछ किताबें हैं, उनका लिंक मैं दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। या तो आप जो है डायरेक्ट PDF से भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप जो है उसको प्रिंट आउट निकलवा करके भी पढ़ सकते हैं। जो भी सूरत हो, आपको कोई इंग्लिश की किताब लेनी है या कोई रिसाला उठाना है आपको, और रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट तक ज़ोर-ज़ोर से पढ़कर मश्क करें। ज़ोर-ज़ोर से मतलब ये है कि कम से कम आप खुद सुन सकें, ऐसा नहीं कि मन ही मन में आप रट लें। तो ज़ोर-ज़ोर से उसको पढ़ने की मश्क करें। 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट तक ऐसा आपको करना है। ऐसे ही कम से कम 2 से 3 महीने तक अगर आप करते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा, तो बहुत हद तक जो है बेहतरी आ जाएगी और आपका जो डर है और झिझक है वो सब पढ़ने के ताल्लुक से ख़त्म हो जाएगा। तो ये काम सबसे पहले हमें करने की कोशिश करनी है। इसी तरह किताब पढ़ने की सूरत ये होगी, यानी जब पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे? ये तो हो गया कि भाई किताब उठा करके पढ़ना है, पढ़ेंगे कैसे? तो उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले किसी भी एक सफ़ा ये सबक को मुतय्यन करें। कोई भी एक सबक जो है, एक पैराग्राफ वगैरह जो है मुतय्यन करें। उसमें आए हुए सभी नए या मुश्किल अल्फाज को या तो आप लिख लें या उनके नीचे पेंसिल से निशान लगा लें। क्यों ऐसा करें? पेंसिल से निशान क्यों लगाएं या उसको क्यों लिख लें? ताकि आप उसको किसी अच्छी डिक्शनरी में जो है देख सकें उसका तलफ़्फ़ुज़। तो कोई भी जो है गूगल डिक्शनरी बहुत ही मशहूर है, इसके ताल्लुक से वीडियो भी बनी हुई है, आपको उसका लिंक भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है उसमें भी जाकर के देख सकते हैं कि गूगल डिक्शनरी में कैसे किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ सुनते हैं, या फिर किसी भी अच्छी लुग़त या ऐप में इन सब का तलफ़्फ़ुज़ जो है आप सुन लें और सुनने के बाद 3-3 मरतबा आप रट करके मश्क कर लें। 3-3 मरतबा रटेंगे तो वो ज़बान ज़द हो जाएंगे सारे अल्फाज।
तो एक मरतबा सारे का ऐसे ही करना, मैं अभी करके बताऊंगा कैसे करना है, यहाँ पे रहनुमाई दी गई है। तो उस तरह सारे तलफ़ुज़ को देख ले, सारे अल्फाज का तलफ़ुज़ देख ले, उसके बाद उस सबक को आराम आराम से पढ़ने की कोशिश करें। आराम आराम से पढ़ने का मतलब है कि एक पैराग्राफ को 3 या 4 मरतबा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही मरतबा पढ़े हो गया, पहले एक मरतबा थोड़ा धीरे से, फिर और तेज़, फिर और तेज़, इस तरह जो है बढ़ाते जाना है। तो इस तरह करेंगे तो फिर जो है रवानी धीरे धीरे आ जाएगी। ऐसे ही सारे पैराग्राफ को आप करते जाएं, यहाँ तक के सबक आपका मुकम्मल हो जाए। तो इसी तरह रोज़ाना 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट करेंगे, कोशिश मेहनत करेंगे, कभी आधा घंटा भी लग सकता है, तो जा करके आपका 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर बहुत हद तक दुरुस्त हो जाएगा। पढ़ने के ताल्लुक से कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, पहले ही हमने जो है 6-7 वीडियोस बना रखे हैं और मुख्तलिफ किताबों से पढ़ने की मशक करवाई है कि कैसे जो है पढ़ने की मशक करते हैं। तो उस ताल्लुक से वीडियोस बने हुए हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा और उसका लिंक भी जो है यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख करके मशक कर सकते हैं। और अगर आपकी राय होगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से मज़ीद वीडियोस ताल्लुक से यानी रीडिंग की मशक के ताल्लुक से किताब को लेकर के कैसे पढ़ना है बाज़ाब्ता तौर पे बता सकता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, मज़ीद चाहिए, तो कमेंट में आप जो है यस लिख करके भेजें। तो बस नमूना के तौर पर आपको सिखाने के लिए, एक हद तक रहनुमाई के लिए, आसानी के लिए कुछ पैराग्राफ पेश किए जा रहे हैं और बस आपको तरीका बताया जा रहा है, जिनके तलफ़ुज़ भी आखिर में दे दिए गए हैं। मैं पढ़ के बताऊंगा आपको कि कैसे आपको पढ़ने की कोशिश करनी है, तो आप जो है इन्हें खुद से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और इसी तरीके पर आप अमल कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए यहाँ कुछ पैराग्राफ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे यहाँ एक पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर के 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको कैसे पढ़ना है या इस तरह किताब में आए तो कैसे पढ़ने की कोशिश करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें ऐसा लफ्ज़ ढूंढना है जो हम पढ़ नहीं पाएंगे, यानी पहले हर एक को देख लेना है कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा या आपको मुश्किल लग रहा है। तो मान लीजिए ये वाला लफ्ज़ है, तो इस पर निशान लगा लेंगे या फिर इसको लिख लेंगे। इसी तरह जो है अगर मान लीजिए ये वाला लफ्ज़ है तो इसको भी निशान लगा लेंगे और आगे ही इस तरह जो है बढ़ते जाएंगे। जैसे ये अगर है, ये वाला लफ्ज़ है, निशान लगा लेंगे। इसी तरह चलिए ये लफ्ज़ मान लेते हैं, ये वर्ड भी थोड़ा मुश्किल लग रहा हमें, और इसी तरह ये वाला भी ले लेते हैं। तो इस तरह जो है 3-4 हर पैराग्राफ में आपको शुरू में मिलेंगे, बाद में वही सब घूमते रहते हैं सारे अल्फाज, कोई ऐसा नहीं कि सारे नए होते हैं, वही सब घूमते रहते हैं। तो इस तरह जो है 3-4 जगह हमने निशान लगा लिया। अब इनको हमें जो है किसी डिक्शनरी में, जैसा कि मैंने बताया गूगल डिक्शनरी में, वहाँ जा करके तलाश लेंगे। तो हमने तलाश किया तो पता चला इसका तलफ़ुज़ है बॉर्न। अब इसको 3 मरतबा रटेंगे, बॉर्न, बॉर्न, बॉर्न। इस तरह ये है डाई, डाई, डाई। फिर ये है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर। तो इस तरह जो भी नया लफ्ज़ था, नए वर्ड्स थे हमारी नज़र में, जिनको हम पढ़ नहीं पा रहे थे या मुश्किल से पढ़ पा रहे थे, उनको हमने देख लिया, उनका तलफ़ुज़ सुन लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे क्लियर हो गए, अब सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चूँकि इब्तिदा है तो आराम आराम से ही होगा, तो इस तरह पढ़ना है, अल्लाह इज़ वन, वन। इसमें से अक्सर अल्फाज जो है पहले तलफ़ुज़ में आ चुके हैं, अब तक जो हमने जितने रटे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आ चुके हैं। He is the one God. Allah was not born. He will not die. He has no father. He has no mother. He has no wife. He has no children. He is one and alone. Alone. Allah is one. He has no partner. He has no need for children to live after him. तो एक मरतबा यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पढ़ लेना है। इस तरह कोई मुश्किल लगे तो उसको बार बार जो है
تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ جو ہے زبان زد ہو جائے اور زبان پہ وہ چڑھ جائے، رٹنا ہے آپ کو۔ تو چونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا اس لیے عام ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا تیز بھی پڑھے یا کوئی ایسے بھی ہوں گے جو بالکل اور اس سے دھیرے پڑھ پا رہے ہوں۔ تو جو بھی صورت ہو کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ ہوا، اب آگے اور پڑھنا ہے، اب تھوڑا تیز کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ از ون۔ دیکھیں یہاں جو فل اسٹاپ کا نشان ہے یہ سب نقطہ ہے، یہاں پہ تھوڑی سی سانس توڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ از ون، ہی از دا ون گاڈ، Allah was not born, he will not die, he has no father, he has no mother, he has no wife, he has no children, he is one and alone, Allah is one. He has no partner. He has no need for children to live after him. تو ظاہر سی بات ہے اب ایک بار میں دوسری بار پڑھیں گے تو وہ اپنے آپ تیز ہوتا جائے گا، پھر اور اس کو اچھے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ از ون، ہی از دا ون گاڈ، اللہ واز ناٹ بورن، ہی ول ناٹ ڈائی، he has no father, he has no mother, he has no wife, he has no children, he is one and alone, Allah is one. He has no partner, he has no need for children to live after him. تو اتنا بھی آپ کا ہو جائے تو بہت ہے، آپ چاہیں تو اور ایک مرتبہ پڑھ کر کے مزید بہتر کر سکتے ہیں، جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ از ون، ہی از دا ون گاڈ، اللہ واز ناٹ بورن، ہی ول ناٹ ڈائی، ہی ہیز نو فادر، ہی ہیز نو مدر، ہی ہیز نو وائف، ہی ہیز نو چلڈرن، ہی از ون اینڈ alone, اللہ از ون، ہی ہیز نو پارٹنر، ہی ہیز نو نیڈ فار چلڈرن ٹو لیو آفٹر ہم۔ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو میں نے بتایا ہے اسی کے مطابق آپ کو اپنی کتاب میں کوئی بھی کتاب آپ لیں گے جو میں پی ڈی ایف بھیجوں گا یا آپ کے پاس ہے انگلش کی، اس میں آپ کو پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ اسی طرح آگے چل کر کے میں ایک اپلیکیشن بھی بتاؤں گا جس میں آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی، کروڑوں لوگوں نے جو ہے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے پڑھنے کی مشق کے لیے، اس میں بڑا ہی اچھا طریقہ، بڑے اچھے انداز میں، آسان انداز میں جو ہے اس میں سیکھ سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آگے، پہلے اس طرح آپ کو مشق کرنی ہے۔ اس طرح اور دوسرا پیراگراف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ اس میں ہم نے کوئی نیا لفظ دیکھا اس کو کھوج لیا، تو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کوئی نیا لفظ، جیسے کہ یہ ہے، مان لیجیے یہ نیا ہے، لائی، یہ نیا ہے۔ اسی طرح اور کوئی ویسا ہمیں مل جائے، جی یہ مان لیجیے یہ نیا ہے، حالانکہ یہ آ چکا ہے لیکن مان لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اس کو بھی مان لیتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ نیا ہے۔ اب ان کو ہم جو ہے لغت میں تلاش کریں گے، تو میں نے جو ہے ڈکشنری میں دیکھا تو اس کا تلفظ ہے لائکس، 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 3 مرتبہ رٹنا ہے۔ اس طرح نو، 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 یسٹرڈے، 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 ٹمارو، ٹمارو۔ اب یہ ٹمارو 3 مرتبہ پڑھ لیا، اب آرام سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تو چلیے، واٹ از یور نیم؟ مائی نیم از شہاب الدین، یہ تو نام ہے۔ ہی لائکس می۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ؟ ہاؤ ڈو یو نو می؟ ہی ہیلپڈ می یسٹرڈے۔ واٹ ول یو ڈو ٹمارو؟ تو ابھی ہم چونکہ صرف پڑھنے کی مشق کر رہے ہیں تو ہمیں ترجمہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ترجمہ تو ہم اس وقت کریں گے جب ہم گرامر آگے سیکھیں گے، جو کہ آگے اسباق آئیں گے، تو ابھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی کو اور مزید اچھا کریں گے، واٹ از یور نیم؟ مائی نیم از شہاب الدین۔ ہی لائکس می۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ؟ ہاؤ ڈو یو نو می؟ ہی ہیلپڈ می یسٹرڈے۔ واٹ ول یو ڈو ٹمارو؟ اور تیز کریں گے،
What is your name? My name is Shahabuddin. He likes me. What are you doing now? How do you know me? He helped me yesterday. What will you do tomorrow? اس طرح آپ جو ہے مزید تیز سے تیز کر سکتے ہیں. اس طرح اگلا پیراگراف بھی دیکھ لیجئے. تیسرا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کوئی ایسا لفظ جو ہمیں نیا لگا ہو. تو چلیے مان لیجئے یہ ہے، حالانکہ آسان ہے، NDDS نیڈس، اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ایسے جو بھی لفظ ہو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ایٹ آ ہی چکا ہے، ڈرنک بھی آ چکا ہے، اسی طرح ریسٹ بھی آ چکا ہے. چلیے یہ BUT بٹ یہ بھی آ چکا ہے، لیکن پڑھ لیتے ہیں. بٹ پوٹ اس طرح کے الفاظ آ چکے ہیں. یہ والا لے لیتے ہیں، ڈز. یہ ہے ڈز، ڈز، ڈز. اسی طرح یہ لاسٹ میں دیکھیے اینی آف دیز تھنگس. یہ تھوڑے سے مشکل لگے تو ان کو 3 مرتبہ رٹ لینا ہے، لغت میں جا کر کے دیکھ کر کے سمجھ لینا ہے. تو ڈز، ڈز، ڈز اینی آف دیز تھنگس، اینی آف دیز تھنگس، دیز تھنگس. چلیے اب پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. مین نیڈس ٹو ایٹ، مین نیڈس ٹو ڈرنک. دیکھیے ایک ہی طرح کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں. Man needs to sleep. Man needs to rest. But Allah does not need to do any of these things. اب اور تھوڑا سا تیز کریں گے. Man needs to eat. Man needs to drink. Man needs to sleep. Man needs to rest. But Allah does not need to do any of these things. اور تیز کریں گے. Man needs to eat, man needs to drink, man needs to sleep, man needs to rest. But Allah does not need to do any of these things. تو ضروری نہیں ہے کہ بہت تیز بالکل جو ہے آپ پڑھیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آرام سے ہم پڑھ پائیں. یہ نہ کہ ہم جو ہے مطلب ہیزیٹیشن ہو، جھجک ہو، بلکہ آرام سے جو ہے آپ پڑھ پائیں. بہت تیز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، آرام سے جو ہے کمفرٹ کے ساتھ پڑھ لے تو بس کافی ہے. چلیے تو اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے. اور بھی پیراگرافز دیے ہوئے ہیں اور جو میں نے پڑھایا ہے ان سب کا جو ہے آگے دوسرے صفحہ میں، دوسرے پیج میں تلفظ بھی اردو میں دے دیا گیا ہے. تو اگر آپ کو دقت ہو، پہلے تو آپ کو خود سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ شروعات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو دقت ہو، تو آپ جو ہے اردو میں جو تلفظ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو پڑھیں. یہ پڑھ لیں، نہیں سمجھ میں آئے تو اردو کے جو تلفظ ہیں اس کو آپ پڑھ لیں، تو پھر جو ہے دھیرے دھیرے آپ کو آ جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، بقیہ آئندہ انشاءاللہ. اگر آپ کی رائے ہوگی تو آپ کمنٹ میں جو ہے آپ میسج کریں کہ مجھے اس تعلق سے جو ہے مزید ویڈیوز چاہیے جس میں کتاب پڑھ کر کے بتایا جائے. تو باضابطہ طور پہ کتاب کو سامنے رکھ کر کے دوسری کتاب، اس میں تو اتنا ہی ہو گیا ہے، دوسری کتاب جو پڑھنے کی ریڈنگ کے لیے ہوتی ہے اس کو پڑھ کر کے آپ کو بتائیں گے اور سکھائیں گے. اب آئندہ اگلے اسباق میں جو ہے، اگلے جو اسباق آئیں گے اس میں ہم انگلش بولنے اور انگلش لکھنے کے تعلق سے جو گرامر ہوں گے وہ سیکھیں گے. پھر وہاں آگے ہم جو ہے ترجمہ وغیرہ سکھائیں گے، ٹینس وغیرہ جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ آگے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. آگے دیکھتے ہیں پریکٹس اینڈ ایکسرسائز، مشق و تمرین. ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کی مشق بھی کریں. جب تک ہم مشق نہیں کریں گے تو فائدہ ہی کیا. تو آپ کو مشق بھی کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے سبق میں جو چیزیں بتائی ہیں اس کو پڑھ لیں، آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ کو مشق کرنی ہے. مشق کیسے کریں گے؟ بہت آسان طریقہ ہے. تو ان دونوں پیراگراف کو خود سے پڑھنے کی کوشش کریں. یہاں دیکھیے 2 پیراگراف دیا ہوا ہے، ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے. تو ان کو آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ آپ صحیح سے پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں. تو ان کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں. اگلے سبق میں اس کو جو ہے پڑھ کر کے بتاؤں گا اور اس کا تلفظ لکھ کر کے بھی دوں گا. پھر آپ ملا لیں کہ آپ صحیح سے پڑھ پا رہے تھے یا نہیں. اب آگے اسکرین پر آپ کو جو ہے پچھلے سبق، پچھلے ویڈیو میں جو سوالات ہوئے تھے ان کے جوابات اسکرین پر جو ہے دکھائے جا رہے ہیں. آپ ان کو اپنی کاپی کو جو ہے، اپنے کاپی میں جو لکھا ہے یا جو آپ نے پڑھنے کی کوشش کی ہے ان کو ملا لیں کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے اور صحیح لکھا ہے یا نہیں. تو اسکرین پر آ رہا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.